ছোট মোর গাঁটি ছোট মোর গাঁটি ভূগোল পোথি পতারে পছে ভূগোল পোথি পতারে পছে নথাউ তার নাটি ছোট মোর গাঁটি। दर्शक बंधु नमस्कार। आज कार्यक्रम में आम धर्मशाला ब्लॉक अंजीरा ग्राम पंचायत चर्चित बुरुसाई कथा आपण पाखे रखी। दर्शक बंधु जो जाजपुर जिलार दुई चर्चित अवहेलित शिशु अवहेलित परिचित होता नगड़ा एवं अन्य एक गाँ बुरुसाई आज से बुरुसाई की आपण पाखे सचित्र विवरणी प्रदान करूँ जो आपण मान पाखे जानवर सुजोग मिल जे जाजपुर एक विकसित जिले में एभली नगड़ा एवं बुरुसाई भली ग्राम रही जोटारे विकासर पादचिन्ह पहुँची पारिनी जोटारे शिशु खाद्य अभाव अपपुष्टि रोग पड़ी मृत्युवरण करें। आपण मैंने शुणिथे नगड़ा विश्व चर्चित नगड़ा गाँ कथा एवं आज आम धर्मशाला अंजीरा पंचायतर बुरुसाई ग्राम में पहुँची ता देखा पाइबू निश्चिंत भाव में। कारण किसी दिन पूर्वर आपण मैंने गणमाध्यम पढ़ी आम दर्शक बंधु चलतु जा बुरुसाई एवं सेठारे प्रथम ग्रामर मुखिया को पचारि बुझा केते दूर विकास चित्र आंकी पारी बुरुसाई रे। आसतु बुझा ग्रामर मुखिया सहित आलोचना करवा। अच्छा आम पहुँचती बुरुसाई रे जो कि जाजपुर चर्चित गाँ नगड़ा पर बुरुसाई की आम अवहेलित गाँ बोली जहाँकि विवेचना कर आम पाखे अच्छा ग्रामर मुखिया मधुबाबू आम परिचय जाना एवं आम आलोचना करवा से गाँ को प्रशासन आसला पर आउ कि सुविधा मिली आउ कौन कौन मिलनी से विषय मधुबाबू आम शुणा। जमीक आम गाँ को जो जिलापाल आसते जिलापाल आमको प्रतिश्रुति देके जाइए कि मु किसी दिन भितर आपणकर सुविधा करदेवी अबा जहाँ जहाँ है से सब करी या आमको प्रतिश्रुति देके जाइछन्ति। तापर हूँ से कहते जे गोटे अंगनवाड़ी करदेवाई जो छुआ आमर बुलूँ धूली बाली रे बेकार पाठ पढ़िया को माने किसी सहयोग ना एमतीक सरकार तरफ आम साहाय्य किसी पाइनु एपर्यंत। तो आम आशा रखीचु जिलापाल जदि आमको से छोट छोट कुनि कुनि छुआ जदि किसी सुविधा झटिकिना कर दियंते ताले आम बहुत खुशी हूँ। आ जिलापाल प्रतिश्रुति देके एपर्यंत किसी गोटे कम करना आम केमिति विश्वास करूँ कथा। मधुबाबू एठी आमर केते घर अछंती? एठी आमर 22 ରୁ 23 टा घर आम परिवार बासबूसा करछु। अच्छा एठार पिला माने आगुर पढ़ु नथले आम देखुछु गोटे कौन स्कूल अच्छी से स्कूल विषय टिके कहबे कि? से स्कूल जने आमर कहिया गले भगवान भली गोटे लोकटी ता ना होछि मनोधीर से माने आम बहुत सहयोग करछन्ती। आ छोट छुआ को देखि से जेतले कष्ट सही पाइले नै निजे पैसा खर्च करी गोटे प्राइवेट स्कूल टे करछन्ती छुआ को शिक्षा देबा पई। अच्छा मधुबाबू आम आउट कथा गोटे कथा जानिया चाहबू लोक मैंने भी जानिया चाहिए कि आपण को समस्त ये जो मौलिक अधिकार अच्छी राशन कार्ड समस्त को मिललानी? समस्त को हाँ समस्त को तो मिली नहीं अधा लोक को मिली अधा लोकंर मिली नहीं। आमको टिके सहयोग कले को लोक राशन कार्ड मिलने आम टिके नाटा लिस्ट करके नियंतु एवं जिला प्रशासन पर रखु से यथाशीघ्र मिल आमको सहयोग करेंगे। आउ कौन कहे आपणकर शिक्षा माने ना स्वास्थ्य जमी देह खराब है कौड़ी जाते? स्वास्थ्य देह खराब है आम जाऊ बालीसाई आमर पाख मेडिकल कह गले एमती भी जावाक रास्ता घाट ना रास्ता घाट बहुत असुविधा होती गला बेलू गोटे आगे काजू फिल्ड अच्छे काजू फिल्ड भितर गला बेलू डर मार्च आम छुआ पिला नहीं आउ रास्ता एबे तो खरा दिन एमती आम चली जाऊँ। वर्षा दिन बहुत आम प्रोब्लेम होमें जो आमर प्रेगनेंट स्त्री लोक कि भल मंद ये आम कांधे पुणी कोल धरिकी नहीं जाऊँ 1 किलोमीटर ये आम्बुलांस आम डके ये आम्बुलांस ठिया से आम्बुलांस को आम नहीं मेडिकल नवा व्यवस्था करूँ घर आके गाँ आके पहुँची पाऊना गाड़ी। तो आम चाहूँ ये रास्ता अंगनवाड़ी यही सब जदि झट कर दियंते ताले आम खुशी हूँ।
ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲେ? ରାମପୂର୍ତ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ ବୁରୁ ସାହିର ଲୋକ ନା? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କେତେ ଜଣ? 7 ଜଣ ଆଜ୍ଞା। 7 ଜଣ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଛୁଆ 5ଟା ଆଉ କେତେଟା ମାନେ ପିଲା ଝିଅ ପୁଅ କି ମିଶିକି? ସବୁ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା। ସବୁଗୁଡ଼ା ଝିଅ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି? ନାଇଁ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଟ ଆଇ ଡ଼ି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏସବୁ ଅଛି? ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଭୋଟ କାର୍ଡ଼ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ? କାହିଁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଆପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିଲୁ, କାହିଁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏ କମ୍ପ୍ରେସର ଟିକେ କାମ ଫାମ ଟିକେ କରୁ, ନହେଲେ ହାଜିରା କାମ କରୁ ଏଇଆ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ମଧୁବାବୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି 10-15 ଜଣ ପରେ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି, ଇଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଏବେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କହିବୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଭୋଟ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଯାଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି? ହଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ? ହଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଛୁଆକୁ କେମିତି ଆଣିବୁ? ବାପା ମା ରହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ରେସନ୍ କାମ କରିବାକୁ? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ଘର ବି ନୂଆଣିଆ ଘର ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା ହଉ। ବନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଓହୋ, ଯିଏ ବନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଉଛ? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ କ'ଣ ଖାଉଛ? ଭାତ, ଆଉ କ'ଣ? ଅଣ୍ଡା। ଅଣ୍ଡା। ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ମିଳୁଛି? ନା ତମେ କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଛ? ଏଇଠି। ସେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ? ହଁ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତମେ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛ? ଏଇ ସ୍କୁଲରେ। ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଉଛି? ଓଆ, ଆଚ୍ଛା ସେ କିଏ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କିଏ? ସାରଙ୍କ ନାଁ ଜାଣି। ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେ ଏଇ ଛୁଆଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଉଛ? ମୋ ଆଚ୍ଛା, ସେ କିଛି କହିପାରୁନି, କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ? ସେଇ ସ୍କୁଲରେ। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଲା? ଓଆ 1 2। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ସେ ଗଳି ଯାଉଛି ଟିକେ ଏଇଠିକି ଆସିବେ କି? ଆପଣ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ବାଲମା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଘର ନାଇଁ କି? ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟ ଆଇ ଡ଼ି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ଚାଉଳ ମିଳୁଛି? ଆପଣ କେଇଟା ଛୁଆ? 4ଟା ଛୁଆ। ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସବୁ ଅଛି? କେବଳ ଘର ଦରକାର ନାଇଁ କି? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲା ନାଇଁ କି? ସେଇ ଝିଅଟି ଆପଣଙ୍କର? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଟିକେ 4-5 ଜଣ ଫଟୋ ଦରକାର। ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆପଣ ମୁଖିଆ କହୁଥିଲେ ବୁରୁସାହିର। ଏଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବେସରକାରୀ ଲୋକ କିଏ ଆସି ଏଠି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ବସିବା ପାଇଁ ଚୌକି, ସିମେଣ୍ଟ ଚୌକି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତର ମିଳିନି, ସେ ବେସରକାରୀ ଭାବରେ ମିଳିଛି। ଆମର ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନାଁ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମନୋଜ ଧୀରଙ୍କ ସାର୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଏସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘରଟା କିଏ କରିଛି? ମନୋଜ ଧୀର ବି, ମତଲବ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ମିଳିନି। ତେଣୁ ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରେ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଆସୁଛି ବୋଲି ଯାହା ମୋତେ କହୁଥିଲେ ମୁଖିଆ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅବହେଳା। ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉମ୍ମିଦ କରିବା କି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ମିଳୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ମାସୁମ ଗ୍ରୁପ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଏଇ ବୁରୁସାହିରେ ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଏହାର ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଏବଂ ତଦାରଖ କରିବୁ କିପରି ଭାବରେ ବିକାଶ ଚିତ୍ର ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଏ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କି ବୁରୁସାହି ହେବ ଶିଶୁ ମିତ୍ର